Okay, I will check your attendance first. Asliyatul Muharramah, Husnul Khatimah, Khairul Anam, Insanul Kamil, Megawangi. Guys, do you have anything favorite? What is that? Gelang. Kalung, is that? Cincin. Any else? Smartphone. Do you have smartphone? Yes. Okay. Mega has a smartphone and it is blue. Give applause for her. Next. Let's see. Let's see all. What picture is it? That is meja. Do you know what is meja in English? Meja in English is table. Okay. What about the second picture? What about this? Jam. It is jam. In English, please. Clock. What is the color? Blue. The color is blue. Okay, right. Now you have. So our topic today is descriptive text. I have the learning object. It means tujuan pembelajaran kita di sini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menentukan struktur teks deskriptif. Yang kedua, siswa dapat menyusun paragraf sederhana untuk mendeskripsikan sebuah benda. Okay, I will start. Do you know the definition of descriptive text is to describe something? It can be people, it can be animals, and it can be things. So, especially all of them in detail description. Maksudnya adalah, jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang akan menjelaskan sesuatu. Sesuatunya itu apa aja? Benda. Bisa benda lagi, bisa hewan, animals, hewan, kemudian manusia. Jadi ketiganya itu bisa dideskripsikan menjadi sebuah teks. And then, descriptive text itu mempunyai sebuah tujuan. Tujuannya apa sih? It has purpose. For social function is to present fact and information about the subject by describing in parts. Maksudnya adalah descriptive text itu punya tujuan untuk memberitahukan sebuah informasi, di mana informasinya itu fakta. Ketika informasinya itu fakta menjelaskan sebuah benda, baik itu karakteristik, sifat ataupun yang lainnya. Itu tujuan utama dari descriptive text. Kemudian setelah tujuan dari descriptive text itu sendiri adalah mempunyai dua bagian. Perlu kalian ketahui, semua teks cerita itu terdiri dari beberapa bagian. And now we discuss about descriptive text. It has two parts. The first one is identification and the second one is description. Maksudnya descriptive text itu punya ada dua bagian. Yang pertama identification, yang kedua description. Yang mana identification itu artinya identifikasi dan description itu deskripsi. Dari keduanya itu dijelaskanlah bahwa identification itu adalah the opening paragraph. Jadi apa sih benda yang mau diceritakan? Nah, apa sih benda yang mau digambarkan? Itu adalah identification. It can be a global meaning. Jadi penjelasan secara global itu harus ada di bagian identification. Kemudian yang kedua description. Sedangkan pada description itu adalah benda yang akan dijelaskan lebih detail lagi. It calls sesuatu yang lebih khusus.
Bisa jadi yang dijelaskan itu berupa bentuknya seperti apa, warnanya sebagaimana, apakah itu panjangnya berapa, jumlahnya berapa. It is about characteristic. So each one focuses on different part or area. Disitulah pengertian dari description. Lanjut. Perlu kalian ketahui, dalam descriptive text itu sendiri terdapat language feature. Apa sih language feature? Language feature itu adalah sebuah bahasa yang akan dipakai dalam membuat cerita descriptive text. Apa saja yang dipakai? There are three defined. The first one is using simple present tense. The second one, we will meet adjective, and the last one is verb. Tahu nggak artinya? Ketiga ini. Simple present tense itu dulu sudah pernah Bapak jelaskan. I have explained about simple present tense. The second one is adjective. Ada yang tahu adjective itu apa? Apa sih adjective itu? Kata sifat. Kata sifat. Adjective itu adalah kata sifat. What about the verb? Verb itu apa sih? Verb itu kata kerja. Jadi di dalam teks deskriptif itu sendiri kata atau kalimat yang akan disusun menggunakan simple present tense, di mana dalam kalimat itu atau paragraf itu sendiri akan menemukan yang namanya kata sifat yang dikenal dengan istilah adjektif. Sedangkan selain adjektif, apa yang akan kita temukan? Di situ yang akan kita temukan adalah verb, yaitu kata bekerja. Ya, sampai di sini paham? So far, question? Oke, lanjut ya. Now, I have an example. This is, what is this? What is this? Table. This is table. I have so in the first line. This is table. There are two colors. Ada dua warna ya di teksnya ya. What colors? What colors are they? The first color is yellow. The second color is green. Nah, I will read the text. Table is a piece of furniture that has a flat surface and is usually equipped with supporting legs. Tables are used for various purposes such as writing, working, eating, or placing things. Made from various materials such as wood, glass, metal, or plastic. Tables come in various sizes and shapes according to the function and needs. Apart from being functional, tables are also often a decorative element that adds to the aesthetic of the room. Nah, karena deskriptif teks itu terdiri dari dua bagian. Apa tadi bagiannya? Yang pertama identification dan yang kedua is description. Maka disitulah letaknya. Yang berwarna kuning, the yellow one is, what is this? Identification. And the second one, the green color, that is description. Sehingga di situ dijelaskan bahwa tabel itu terdiri dari bahan yang datar. Semua meja itu bahannya bentuknya datar. Itu adalah pengertian utama dari tabel. Sehingga pengertian lebih khususnya dijelaskan lebih khususnya di bagian description yang berwarna hijau. Sejauh ini lanjut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah. What is this? What is that? Jam. Bahasa Inggrisnya? Clock. Yes. The color is? Okay. Now I want all of you divide. Bapak mau kalian memisahkan
Di antara teks itu terdiri dari dua bagian, di mana yang pertama bagiannya itu identification dan yang kedua description. Ada yang tahu kira-kira nih, kira-kira yang description itu mana, yang identification itu mana? Oke, Bapak baca dulu ya. A clock is a time display that is mounted on a wall. This clock has blue color, round shape, and usually has a display in the form of number. Or our markers is equipped with an hour hand, minute hand, and sometimes a second hand, made from various materials such as wood, plastic, or metal. Wall clocks come in various designs, from simple to decorative. Function is to show the time. Okay, let's display. Where is identification and where is description? Mari kita diskusikan. Mana sih sebenarnya yang identifikasi itu kira-kira yang mana? Yang di atas. Yang di atas. The first paragraph. Let's see. That is clock. Okay, alright. The first one is identification and the last one is description. Ternyata kalimat yang paling atas itu adalah bagian identifikasinya, sedangkan yang kedua adalah description. Nah, sejauh ini paham? Yes. Now the time is ice breaking. Tahu ice breaking? Kita akan bermain sekarang. Nah, ice breaking, ya. Kita punya 3 kosakata. Yang pertama up. Ya. Up itu artinya Atas. kemudian ada down. Kalau itu go round. Berputar. Ingat 3 poin itu. Oke? I want you to stand up, please. Stand up. Yuk, biar kita semangat lagi belajarnya. Nah, dengarkan baik-baik. Listen to me carefully. Nih, tangannya satukan dulu begini. Sudah disatukan kan ya? Ketika sudah disatukan, jangan dipegang gini, tapi dilepas begini. Nah, oke, sudah. Wes, oke, sudah. Nah, wes, sudah ya. Setelah seperti ini, Bapak hanya akan mengucapkan up, down, atau go around. Bapak hanya mengucapkan 3 itu, punya 3 kata itu. Kalau Bapak bilang up, maka tangan yang paling bawah pindah ke atas. Kalau Bapak bilang down, maka tangan yang di atas pindah ke bawah. Kalau Bapak bilang go around, maka tangannya berputar. Understand? Yes. Please, fokus ya, fokus. Yes. Start now. Up, down, up, down, go around. Okay, thank you. Sudah now, it's time to make group. I will divide you into 5 groups. Each group consists of 4 students. Okay, this is group 1, group 2, group 3, 4, and 5. I will give you something. Okay, listen to me please. That is LKPD, lembar kerja peserta didik. You write down your name, your friend's name, write down, and then
you describe about the picture in your LKPD, ya. Diisi, nama-namanya diisi. Kemudian deskripsikan gambar yang ada di LKPD masing-masing kelompok. I will give you 20 minutes and start from now. Ya, this is identification. Identifikasinya tuh di sini, deskripsinya sosial. Ya, ini nama keluarga kita. Pertanyaan. Jadi di sini lagi identification, yang di bawah deskripsinya ya. Pertanyaan, paham? LKPD-nya? Oke, ini nama kelompoknya dulu. Paham nggak? Oke, good. Ayo, lanjut. In the next group, the fourth group, let's go ahead please. Ayo, kelompok 4 silakan maju. Next, yuk, start langsung. I want to notice so I use for I think on the way and matter. This ball has slightly made of material used in melamine and male or blood. It is easy to break to describe. I think can be effectively. White ball are often used in school. Office of medical and patient system. This question was very hard. Apart from being practical and colonial, yet workers and some of them working with drugs and methods that for his work. Okay, good. Give applause for your friend. Barusan, ya, barusan kamu jelasin apa? Papan, yaitu whiteboard. The most important when we learn. Jadi sebuah papan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau ada papan, maka kita bisa belajar dengan mudah. Okay, the next, the last group. Come on, Sila please, go ahead. Ayo, Bisma yuk, pelan-pelan jadi. Oke. Nah, okay. Your friends, you know what is your friend describing? They are describing about Chromebook. Give a applause. And now we move on formative test. Kalau tadi tugas kelompok, sekarang I want this is individual exam. Maksudnya ini adalah tugas masing-masing siswa. Please, silakan siapkan kertas. Take a piece of paper
write down your name and your class. Silahkan ambil selembar kertas, kemudian kalian tulis namanya. Silakan kerjakan soal yang ada di depan. Don't forget, write down your name. Tulis ya, nama dan kelas, jangan lupa ditulis. Ayo, silakan ditulis soalnya itu di depan. Soal di depan itu silakan tulis. Ya, yang depan itu teksnya ditulis, soalnya ditulis ya. That is for evaluation. Jadi itu evaluasi kalian. Sejauh mana kalian paham akan materi tentang descriptive text. Ya. Individu ya, itu bukan tugas kelompok, tapi itu individu, tugas per siswa, tugas masing-masing. Oke. Submit it for me. Silakan kumpulkan ke Bapak sini. Bukan semua. Bukan hasil pekerjaan kalian. Itu reflection. First, do you understand what we learned today? Okay, thank you. Kita sudah belajar tentang descriptive text. Are you happy studying about descriptive text today? Okay. Yes. And then, do you enjoy discussing in your group? Yes. Okay. Ternyata kalian senang bekerja sama dengan teman-teman kalian. Is instructional media good in learning process? Yes. Thank you. And now, I want you all give me a conclusion. Let's conclude. What is our conclusion today? Student 1, what is our conclusion today? What have you learned today? Yes? Okay, siapa? We know those people, the identification and description. Okay, descriptive text has two parts. Yeah, divided into two parts. Those are identification and description. Now you write down. Teks itu menggunakan apa? Using simple present tense. Ada lagi? Nah, we will with adjective. Apa itu adjective tadi? Kata sifat. Selain adjective, apa lagi? Verb. Apa itu verb? Kata kerja. Oke, luar biasa. Terima kasih. Bapak tekankan lagi, Bapak ulangi lagi, biar kita lebih ingat bahwasanya descriptive text itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama apa? Identification. Yang kedua description, di mana identification itu menjelaskan secara umum, kemudian description itu menjelaskan secara khusus. Kemudian selain itu di dalam teks deskriptif yang dipakai adalah simple present tense, di mana dalam paragraf itu sendiri, dalam cerita itu sendiri, kita akan bertemu sama yang namanya adjective. Yang kedua, kita akan bertemu dengan will meet adjective and verb, yaitu kata sifat dan kata kerja. Oke, I think it is over for today. Bapak rasa
Sekarang sudah selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Before closing our lesson, let's pray together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna Rabbana atina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you for your attention all. I'm say so sorry, I have mistake. Jadi Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Misal ada salah kata dari Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for your attention, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.